Ang pagpanghulga sa social media sa mga tunghaan nakahimo kini og kabalakas sa mga tinunan og sa mga ginikanan. Kaniadtong miaging Lunes niining simanaha, medyo natigaw ang Osamis City National High School tungod sa usa ka estudyante nga nakadawat og mensahe sa social media nga mga pagpanghulga. Og tungod niini ang atong kapulisan ning dakbayan sa Osamis sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura, ang Chief of Police ning atong dakbayan, ang mihimo og pakigsusi kalabot sa maong taho. Mihimo siya sa pagpakigkita ni Ma'am Lilibet Abamonga, ang school principal sa Osamis City National High School. Human ni atong higayunan, nagpahigayon sila ang investigasyon og natumbok nga ang maong pagpanghulga sa social media nga usa ang Osamis City National High School nga nakadawat niini ug matud pa sa kapulisan nga nagikan ang maong threat sa Dumaguete City nga account og dili sa atong dapit. Hinuon gipasalig sa atong kapulisan nga kanunay sila nga magbinantayon kalabot niining maong insidente og naghangyo siya sa katawhan nga kun adunay masayran itahaw gilayon sa kapulisan. Naalarma sila sa usa ka screenshot na ningkalat sa ilang group chat nga naay usa ka estudyante kuno nga iyang pamusilon ang iyang mga classmates, apil na ang mga maestra. So ang ato ang kapulisan, ang ato ang initial nga reaction is nag-coordinate din ta sa ato ang schools. Then ato ang gikuha itong mga screenshots nila, and only to find out nga kato siya nga ga-originate nga post or katong iya ang account is gikan sa Dumaguete City, no. So ningkalat na lang to siya. So then timing katong Sunday daghan pong mga schools pod, no, na nakadawat og mga threat. Then kato siya gi-specific din ni sa Misook, katong Misamis Occidental National High School. Dito gid ang gi-mention, pero katong threat diri sa Osamis sa City High, gitrace na mo siya ang iyang kuan sa Dumaguete City. So naalang gyud siya pareho nga program sa City High sa high school nga naalarma pod ang kuan ang mga estudyante ug mga ato ang mga ginikanan, no. So mag-create siya og kanang panic sa kuan nga pagka-Lunes, dili na mo eskwela ang atong mga bata o atong mga learners din na kay mahadlok na ang atong mga ginikanan, dili na pa eskwelahon. But definitely we assure you diri sa Osamis City is ang atong kapulisan is permintiga monitor sa mga inana nga mga insidente, no. We are on top of that in case nga naamoy mahibaw-an nga mga information, ayaw mo og ato bili nga mo duol sa mo kay ato yun ang aksyonan din. Si Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura, Chief of Police Osamis City Police Station. Gitanaw karon sa kapulisan basin adunay grupo nga naghimo og threat sa social media o baka mga estudyante aron makancel ang klase ug ilang gipahimuslan ang panghitabo nga trending ang shooting incident una sa Tacloban ug Baguhay lang sa Zamboanga City. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.